ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
नमो वेङ्कटेशाय। नमो वेङ्कटेशाय। ॐ
శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದೀಗ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಜನರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ವಧುಗಳು, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಾ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಕಲಶ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯಫಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ವೈಭವಪೇತವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ದಿವ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಲಶಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಲಶಾರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಚಕರು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸಮ ಆವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನಾ ಕಿಂಚಕರ್ಮಣೀತರಂಗಂಗರಕಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಧಾರಾಸಪ್ತಶ್ರಮಾಣಶೇಷಧರತ್ತರಿಚ್ಚ ಪರಿಪೂರಿತೇಶೇ ಅಪೋಭಿಗೃಹನ್ ಪ್ರತಿಮಾತಕೃಷ್ಣೇ ಕೃಣಾಮಿ ದತ್ತಾಗಂ ಸುಚೇರಾಗಂ ಸುಧರ್ಮ ಇದಮಾಪಶ್ಯಮಾ ಶಿವತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತನಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾ ಪೂತಾ ಪುತನಮಾ पुण्या पुण्यतमा मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूतां ब्रह्म पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञजापाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्मे देवामञ्जनमृतस्वस्या ॐ वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि भक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्तामृतराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटकृतसमन्वितं जयावदं शृङ्गकेतं सुपुष्पधवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्माद्रामहे त्वां विश्वे सदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते धोदन्यसत्तां प्रीच्यामदेशो विपधानामनादर्यामे सस्तां दनितान्तधातपद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तदक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राण्यमवासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातरं तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदां द्रविणोदा द्रविणसस्त्वरस्य द्रविणोदा सनदस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घवायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेदोपविषं यदा मयि सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः
వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రమంత పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాత్ పూర్వోక్తకర్మణి పూర్వోక్తమానాయ పుణ్యాహం స్వస్తి భవంతో భ్రమంతే కర్మణి స్వస్తి కర్మణి స్వస్తి కర్మణి స్వస్తి రుధ్యాస్మ హవ్యేర్మధోపసత్యామిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తే అనురాధాన హవిషా వర్ధయంతః సతంజీవేమ సరతస్సమీరాః పూర్వోక్తకర్మణి పూర్వోక్తమానాయ పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రవంతే కర్మరుధ్యతాం 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 వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థానపూర్జేన తథాతన మహేరణాయ చక్షసే న్యోపశ్యమతమోరసస్తస్య భారగదేహనః ఉచతీరవ మాతరః తస్మారంగమావవో యస్య క్షయాయ జన్మథ ఆపో జనయథా జనః పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విజర్హనిః యః పోదాస పునాతుమా పునంతమాదేవ జనాః పునంతమనవోధియ పునంత విశ్వ ఆజవః జాతవేదః పవిత్రవత్ పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే కృత్వా క్రతూకుమ్రణే నిత్యే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితరమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహి ఉభాభ్యాం దేవసవిదః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహి వైశ్వదేవీ పునతే దేవ్యాగాత్ యస్త్యై భక్ష్మీస్తనమో వేదపృష్ఠాః తయామదంతస్తమార్త్యేషు వజగ్దస్యామపదయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాత్ వాదప్రాణేని శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీపయసాపయోభిః హర్తావనీ జిగ్నయే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరిశిష్టైర్తే మమన్మభిः అగ్నే దక్షైః పునాహిమా येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहि यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि स्तुतिरम्मातरिष्वणा पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तुषन्तनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तुषन्तनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहि इन्द्रस्वनीति सहमा पुनात् सोमस्वस्यावरणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनादमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहि गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषणं शन्नो अस्तुद्वपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदीत्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पते प्रतजानी कस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्वशन्न येधित्विपदे सिञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मजा सकं सदा ते सक्षीमहिरन्वया गातुमत्या आवह क्षेमवतयो ये वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेवयेथिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमक्रतुं वस्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा यदयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासकं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಉಂಟಾಗುವಂತೆ
ಶುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆ ಎಂದು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕುರಗಳನ್ನು ಈ ಸಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ 5 ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಉದಕವನ್ನು ಎರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಉದಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂಕುರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನವಧಾನ್ಯಗಳು ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ. 4 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಓಂ ಯಮರ್ಪಯಂತೆ ಮನಯೋ ಹವಿರ್ಯೋಜೋ ಹಿಡಾನನಬಧಾ ವಿರಾಜನ್ನೇ ತಮ್ಮಯ ದೋಷಾಯಸ್ಯಾನನಾಗ್ನಮಿಪನಾನಿ ವದಂತೆ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರೀಂಶಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಕ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यनीतर निर्वणाः, स्वस्ति पूषा असूरो दधातन, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुजेतुना, स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं, स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं, स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तुरः, विश्वे देवानो अद्य, स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः, स्वस्तये देवावन्त्रभव, स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः, स्वस्ति मित्रावरुणा, स्वस्ति मध्ये रेवती, स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नो अदिते कृधिः, स्वस्ति बन्धामनुजरेम सूर्याचन्द्रमधा विवा, पुनर्दधताज्ञादाजानदा संगामेमहि, स्वस्त्यजानन्तार्क्षपरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसन्देवतानाम्, असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशोणावामिवारोहेम, नम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गयं जस्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम्, प्रियादवानिश्चरणं प्रपद्ये, स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्ते शुभागं शुभाम्. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿಕೇಲವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಫಲ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತವಾದಂತಹ ಫಲ ಇದು. ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೋಷಗಳು ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೀಟವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಾಗಲಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವದ ತತ್ವವಿದೆ. ನೀರು ಜೀವದ ಸಂಕೇತ. ನೀರು ಇರುವಂತಹ ಫಲವು ಅದು ಸತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಬದುಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದ ಕುರುಹಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವ ಅದಾಗಿದೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಧವಳವರ್ಣವು ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಷೀರಧಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ದುರ್ಗಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲ್ಲದೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಅದು ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ 3 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿವನನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಆಚ್ಛಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವು ಅದು ಉದ್ಘಾಟಿತವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಜೀವನು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರ್ಥ ಮೂಲಕ ಶರೀರ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಚಿಹ್ನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಜೀವವು ಉಳಿದಂತಹ ನೇತ್ರಗಳಿಂದಲಾಗಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದಲಾಗಲಿ ಹೋಗದೆ ಸಹಸ್ರಾರದಿಂದ ಅದು ಹೊರಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವಿರುವಂತಹ ಫಲವೆಂದರೆ ನಾರಿಕೇಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೀವ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬಲ್ಲದು. ಹೊಸದಾದಂತಹ ಮೊಳಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಜೀವನವೂ ಸಾರ್ಥಕ, ಅದರ ನಿರ್ಗಮನವೂ ಸಾರ್ಥಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಭೂಲೋಕದ ಕಲ್ಪತರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಈ ಶ್ರೀಫಲವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಸದಾ ಕಾಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಣ್ಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಫಲ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಧುವರನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲಗೈಗೆ ವಧುಗಳ ಎಡಗೈಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ 2 ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳು, ಬಲಭಾಗವು ಪುರುಷ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಡಭಾಗವು ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಎಡಗೈಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಲಗೈಗೆ ರಕ್ಷೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದ 2 ಭಾಗಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೈಗೆ 2 ಬಾರಿ ಕಟ್ಟುವುದು ವ್ಯರ್ಥ, ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ 2 ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ.
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷೇ ಮಾಚಲ ಮಾಚಲ, ಓ ರಕ್ಷೆಯೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಧುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮೊದಲು, ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಶಃ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಾಕರಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರೋಹಿತರು ಸದಾ ಅರ್ಚಕರ ವತಿಯಿಂದ ನಿಯುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದು ಬಂದಿವೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು, ಆಘಾರ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಘಾರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಂ ಯೇತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಸೀನ್ವಾನ್ ಮಮಕ್ತೆ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹಿ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೋಧಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರ್ಯಂ ನಿಧಾರ್ಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಮತ್ಯ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ಹಿಣೋರ್ಯಂ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾಣಿ ದಾಶುನಿ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾಣಿ ಜಿಗ್ನಸೇ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಂ ಶಿರಾಸತಿ ರಾವಣಯಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾ ಸ್ಯಾಮಧರ್ಮಾ ಸುವೀರಾಃ यो नो अग्निपितरो उत्स्वन्दरमर्त्यो मर्त्यागम् आविवेश तमात्मन्बरिगृह्णीमहे वयं मासो अस्माकम् अवहाय परागात् कर्मणेवान् देवेभ्यः शिकेयम् जातवेदो भुवनस्य रेतजः सिञ्चतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थाद्रिहव्यवाहकं शिमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयो निरग्ने घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुयजायक्षिदेवान् आयुर्ता अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदेको घृतयो कृतं पीत्वा मधुजारगव्यं विदेवपुत्रमिभिरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमदसुरजो वेन आवह स बुद्धिया पपमा अस्य विष्टा सदस्यो नमसदश्च विवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्गरमन्यन्दरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं तिस्रवणं योदना सतस्मै ॐ भूस्सोममावाहयामि ॐ भवर्जिज्ञाङ्गमावाहयामि ॐ सवृन्दमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेनमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेनमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशुरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसमितप्रसमपनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीर्ग्ने पवो अग्ने गुमोग्ने यमं यज्ञं नयताग्ने यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीतवत्रतूर्ये यूजमिन्द्रमव्रणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि ब्रह्मण्डप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्चाप्रणेय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेनमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्चाप्रणेय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेनमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः
ఓం ప్రణయ ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్ని సోమమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుతావాహయామి రుద్రాణవాహయామి అపవుపస్పృశ్యాం శ్రీ మహావిష్ణుమావాహయామి బృహత్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి అశ్వినామవాహయామి పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసనయజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతయేష్టనోమామి బ్రహ్మణేష్టనోమామి ఇంద్రాగిరిష్టనోమామి అగ్నయేష్టనోమామి సోమాగిరిష్టనోమామి అగ్నయేష్టనోమామి సోమాగిరిష్టనోమామి అగ్ని సోమాభ్యాం ష్టనోమామి ప్రజాపతయేష్టనోమామి బ్రహ్మణేష్టనోమామి ఇంద్రాగిరిష్టనోమామి వసుభ్యోష్టనోమామి మరుద్భ్యోష్టనోమామి రుద్రేభ్యోష్టనోమామి ఆపాపోపస్పృశ్యా శ్రీ మహావిష్ణవేష్టనోమామి బృహత్తయేష్టనోమామి మిత్రాగిరిష్టనోమామి వరుణాగిరిష్టనోమామి ఆదిత్యేభ్యోష్టనోమామి అశ్విభ్యాం ష్టనోమామి పూష్ణేష్టనోమామి కక్షాయరిష్టనోమామి కక్షదేవత సోమాగిరిష్టనోమామి ఔపాసనయజ్ఞాగిరిష్టనోమామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జిష్టనోమామి సర్వదేవేభ్యోష్టనోమామి ఆద్యం తృప్యతిస్రయామి జలం తృప్యతిస్రయామి అగ్నే ద్యోదరసి సమిదసి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరితం రక్షోంతరితా అనాతయః ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్టా అనాతయః చిత్ప్రతిస్థాపనాత్ ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః వాక్ప్రతిస్థాపనాత్ ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః దేవస్వాదిపదాపనాత్ ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః సంపూర్ణావాసమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఆచ్య చరుభిః ఇమామే కృష్ణకాధేన వసంత్వేకాచ సదంచ సహస్రంచ ఆయుధంచ నిగిదంచ ప్రగిదంచ అర్పదంచ న్యర్పదంచ సముద్రస్య మధ్యంచ అంతస్య పరార్తశ్చ ఇమామే కృష్ణకాధేన వసంతు ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః జ్ఞాయ నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోజసే నమః జనాప్రభవే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః ఆదితేన మన్యస్మా నమతేన మన్యస్మా సరస్వతేన మన్యస్మా దేవసవితః ప్రసుమా షష్ఠే శతసహస్రాన్నిగితమక్షయమర్పదమానయ అయం తయిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్యస్తవర్తస్వరే దర్తయాస్మాన్ ప్రతిగాపశబర్బ్రహ్మవర్చసేనాద్యేన సమేధాయ స్వాహ వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహ నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నయే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపవుపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహ బృహత్పతయే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అస్తిభ్యాగు స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ ఉపాసనయజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం సవస్వాహ ఓం భూర్భవస్వ స్వాహ అదితేన్మమగ్స్వాహ అనవదేన్మమగ్స్వాహ ద్రస్వదేన్మమగ్స్వాహ దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచకర్మణి ఉపాసనాక్రమాఘారాంతే స్వరమంత్రాక్షరక్రియాదోషప్రాగచిత్తార్థమతో దేవాదశత్వైష్ణవహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వదేన మన్యస్వా దేవసవితః ప్రసుమా ఓం మతో దేవా అవంతరాయుధో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్యవాగం సరే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి విసృజయతో వృదాని విస్పృశే ఇంద్రస్య యజ్ఞసఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దివీవచక్షురాదరగ్ స్వాహా తద్విప్నాశోదమన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్స్వాహ నమదేన్వమగ్స్వాహ సరస్వతేన్వమగ్స్వాహ దేవసవిదప్రాసామీః మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా
తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా. తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् आतालापितल सुतलतलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भवर्लोक समर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य भटिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामणकुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यनकापते यशोपतेत्यष्टदेव पुनी विराजिते इंद्राग्नियमनिर्तिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितधिक्षेर सुत्तोतकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्भूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशालमलि पुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यवारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारीरावृत भद्रास्वयेतुकमालक हिरण्यकर्मणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नागन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसूयः जन्मनि चायेत तत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेशुरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापादकादि समस्तदुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वं स्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षदहस्तावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं
त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तमन वाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृत पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्य श्री भूनिलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानुसारभिर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदगी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत् वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोऽख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिरय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रुद्राकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलमेधाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आप्नुमान और्वैद्रवञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पदनयाम् उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलमेधाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः निमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟವಾದ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಧುವರರ ವೈಭವವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಆಧಾರಭೂತವಾದವು. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೋಧಿಸಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಕೋಲಕೋಟಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ. ಆ ಒಡೆಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳು ಅಗ್ನಿಸಂಭವೆಯಾಗಿ ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಅವ್ಯಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರ ನಿಯಮಗಳು ಭಿನ್ನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಬೇರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ, ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಾಧಿಸಿದಂಥವಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಅನುಸರಣೆಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ತಾನು ಆವಿರ್ಭಾವವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದ ಕುಸುಮ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣನಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅವಳು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಭಜಿಸುವ, ಆರಾಧಿಸುವ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಮಾವಧಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಸಮುದ್ಭವ ಸ್ನಾಪಿತ ಹೇಮಕುಂಭೈ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಅವಳ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಸಮುದ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗೋದಾದೇವಿಯ ರೂಪವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಗೋದಾದೇವಿಯು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಂಶ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಖಿಯರಾಗಿ, ಬಾಂಧವರಾಗಿ, ಭಾರ್ಯರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತತ್ವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶಾವಾಸ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ, ದುಃಖತಪ್ತರನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಂಧ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೂಷಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ
ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಎನ್ನುವಂಥ 2 ರೂಪಗಳನ್ನು ತಳೆದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘಂಟಾನಾದ, ವಾದ್ಯಗಳ ನಾದ, ಮಂತ್ರಘೋಷ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲ ಆನಂದದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಧಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಶತಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಧಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे औपासनाग्नौ प्रधान होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देव समित प्रसुभा ओम अग्निदेव प्रथमो देवता नागंसो ओस्य प्रजामञ्चतमर्चभाषात् तदयकं राजावरणो नमजां चिधेयक स्त्रीपौत्रमकन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वरणश्रुति हवमत्यात् प्रणया त्वामवस्यराजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदाशास्ति इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वरणे हवोदृशं समान आजु प्रमोषि स्वाहा त्वन्नो अग्ने वरणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजासतिष्ठाः यजुष्टो बन्धिनमस्रोषणानो विश्वान् द्वेषागं से प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने मम भवते नेतिष्ठो अस्यापशरोव्यष्ट अवयक्ष्मणावरणगं नडानो विहमृटेकं सहवो नयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्ययासन्मनसाहितः अयासनहव्यमोहिते जानो देहिभेषडग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममकुस्ताः नमदेन्ममकुस्ताः सरस्वतेन्ममकुस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ओम इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानापवन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अने विश्वाबुदत्मजा वयन्धारा बुदन्या इवा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणां तदग्निर्नुमन्यताम् युयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानापवन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणां तदग्निर्नुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानापवन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममकुस्ताः नमदेन्ममकुस्ताः सरस्वतेन्ममकुस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे औपासनाग्नौ सर्वप्रागिच्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ओम मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदधेवरं समूढमस्यागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिगतो प्रधानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममकुस्ताः नमदेन्ममकुस्ताः सरस्वतेन्ममकुस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे औपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ओम यतस्य कर्मणोत्तरीर्जं यत्वान्योनिमहाकरम् अग्निस्वस्विष्टकृत्वान् सर्वग्स्विष्टकं सहरङ्गरोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते होताहुतेनाङ्कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रै वाणादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः आर्जातवेदा द्विचर्षणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अश्विनाजमञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा
वषडनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्द्रिज्ञै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समिति सितेजो मयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्त सप्तदिक्वा सप्तऋषये सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ते सप्तयो निरावृत्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदभक्तं ज्योर्भक्तं पृथ्वी भक्तं अग्नि जैनं वेद जैनं ज्यो जैनं पृथ्वी जैनं वोषाधेवनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दां बर्हिर्हविना कृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथ्वीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितरपितामहः प्रपितामहः साक्षं यमस्तृप्यन्तां जितेन्वमुक्तस्ताः अनुमतेन्वमुक्तस्ताः सरस्वतीन्वमुक्तस्ताः देवसमितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखमुखदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षीतामसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्ठोऽग्रं वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधेग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लगिनं माजे विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां प्रसदयस्तदिमं गच्छततो नो वृष्टिमेर यस्माः देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादे लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यसोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जेत धातन महेरणाय दिक्षसे यो पश्यपदमोनसस्तस्य भारयते हनः भुजतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षया जन्वधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूजासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूजासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूजासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात् मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रगिन्द्रयं दधात् मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय क्रन्दमया देव परिपूर्णं ततस्ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् कायेन वाचा प्रतीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्र्घ्याचमनीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पाद्र्घ्याचमनीं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾಂಗಭೂತವಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಹೋಮದ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಧುವರರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ವಧುವರರು ಅವರ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿ, ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿ, ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ಇರುಳು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಹಗಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮಮಯವಾಗಿ ಕಂಡವಳು. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದೇ ಧ್ಯಾನ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಹೀಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ಸದಾ ಹೊಂದಿ ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ವರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವಳು. ಪರಮಾತ್ಮನೆನ್ನುವಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದಂತಹ ನದಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತನ್ಮಯತ್ವ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ನಿತ್ಯವೂ ತಂದೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಂತಹ ಆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಾನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಯವಾದಂತಹ ವರಮಾಲೆ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾಲೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮಾಲೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಧುವರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ವಧುವರರನ್ನು ಇರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಾದಿಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಗೋವಿಂದನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮೋ ನಮಃ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి